نايلوم مدبنا ان جمرو بسراويت إثيوبيا بحيلي محفاس جمير الله قفا جمير الله في الله يمحرا قلل قفا جمير ملو اتقفا نامنتاي كم مخانو كاوزي قصيلة زمسن زلعلن نتبتات نابي كم مخانو بدن بغيرن كرد أخمين هذي محبرة سبنا زي مفلاتو قلسب قفا تجمير يقول الله خينات كجمر انديو خمزي بارو يلو سقاعتنا يوعلو طرح سلة الرأيو كابزي أن كي يخرج ندحر زي كيلو سأجم ملي يخرجوا نزيو قفاي جمر اللويلنا دحر يوم تختاتيلنا عدم حرادي أوروميا ديو زياي قبر اللويلنا مرعينا محاورة سبنا سنو البناوي مدلاو غير خص النح ايوتو زحقو زمالتي لومي أمنا يتعدس ورده جنرال تعدس ورده مجلسي انكو عبس حكم ناي سلاسي نحنا نسلام كنبل انهجرو مريت يبلنان نسلام كنبل كام مملاس تطاون نبلو تفنقلا يبلنا نيلو ازي بصولت طرح يكونن برغت صولت يزرحن مالته يكونن امنتي وي مرحت هايمانوت كعخالي يخيولني انا امنتي فتار زدحن ولا انتخون حلنا يزبكا فتار يفلط يلو بጫካ ዝደቀሰስ ፈጣር ዝፈለጠሉ ዝብኢ በልዑ ዝበሃል ምስላል ለዚ ሕልና ህይውንና ሃሎ ፈጣሪ ኣብ ክንደ ሓሲብካ ማዕዲ ኻሪእኻ ምኻድ ፈጣሪ ይፈልጥ ኢለ ብጫካ ክድቅስ አይደለም አደዳ አራዊት አደዳ ፈጣሪ ዝፈለጠሉ አራዊት ክኸውን አይደለም ስለዚህ ነው እዚህ ይሕግዘና ማለት እዩ እቲ ግፋ ብዝተወሰነ መልክዑ ቪድዮታት ከሪአኩም እሞ ድሕሪኡ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንምንታይ ዝብል ክንሪኦ እዚዩ ባይዎም ምናእሰዮም አልዋሽ ፍዩ እየመታ ነው ወዱ ላይ እየመታ እዚህ ግርማ አንተ እዚህ ሕዚ ሰራዊት ኢትዮጵያን ናይ አምሓራ ምልሻን ሰራዊት ኢትዮጵያን ናይ አምሓራ ፍሉይ ሓይልን ኣድማ ብተና ገለመለ ዝበሃሉ እዚኣቶም ሓቢሮም ካብ ዓዲ አምሓራ መንእሰይ እናገፈፉ እናሃለዉ ዘርኢ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ተወሰነ ብረት ስለ ዘለዎ ሞ ትብረት ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቀጥታ ብቴሌቪዥናን ብዩቱብን ስለ ዝኾነ ስትሪም ንገብር ዘለና ኣብቲ ዩቱብ ትብረት ስለ ዘይደለ ብፍላይ ብላይቭ ክኸውን ከሎ ኣይደለን ስለ ዝኾነ ሳተን ጠጠው ከብለን እየ ክሕዘን እየ ማለት እየ ትሕዚ ረኣኹሞ ግን ጠቕላላ ካብ ዓዲ አምሓራ ኣብ ብሙሉእ እንተን ሕዚ ዝረኣኹሞንን ካልኦትን ኣብ ቴሌግራም ቻናልና ክነቕምጠልኩም እሞ ኣብ ዓዲ አምሓራ መናእሰይ ናብ ፋኖ ተኸዲኡኹም ናብዚ ተኸዲኡኹም ኢሎም ይዕፍንዎም እሞ ወሲዶም ቀጥታ ናብ ስልጠና ይእትውዎም ብርሸለቆ ድዩ ብላቴ ድዩ ካሊእ ድዩ ብምሉኦም ቶም ማሰልጠኛ ትካላት ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያ ናብኦም ይእትውዎም ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ሕዚ ቶም ሕዚ ዝረኣኹሞ ኣብ ትግራይ ዝረኣናዮም ከምኡ ገይሮም ካብ ኩሉ ክልል ተጎቲቶም ዝመፁ ገለገሊኦም ከስክስ ምግባር ዘይኽእሉ ከስክስ ጫማ ገይሮም እዚ ናይ ወታደር ጫማ ገይሮምስ ከቢድዎም ዘዝበለት ኣድጊ መሲሎም ከምዚ እንዳበሉ ዝኸዱ ዝረኣኹሞም ከምኦም ማለት እዩ ጉሒፍካ ወሲድካ ሓደ ወርሒ ለብለብ ዝበሃል ስልጠና ተስልጥኖ ናበይ ክእትዎ ይኸይድ ከም ዘሎ ብደንቢ ክበረሃልኩም ምእንታን ሓንቲ ነዚኣ ትመስል ንዓኣ እውን ትምጥን ነዚኣ እውን ትገልፅ ሓንቲ ናይ ብርሃኑ ጁላ መልእኽቲ ካቕምጠልኩም መፍጠን ኣለብን እዩ ዝብል ብርሃኑ ጁላ መፍጠን ኣለብን ከምቲ ንሱ ይገብሮ እዩ ለዝኣምኖ ኣብቲ ኣነ ዝነበሩ ኩሉ ከባቢ እውን ዝግበር ጫት ምቕሓም ኣይኮነን መፍጠን ኣለብን ናይ ዓብዪ ጉያ ስለ ዝጎየ ኣይኮነን መፍጠን ኣለብን ዝብል ዘሎ በፍጥነት ቀይ ባህር መያዝ ኣለብን በፍጥነት አሰብን መቆጣጠር ኣለብን በፍጥነት ቴክኖሎጂ መግዛት ኣለብን ምግዛእ ኣለና ክንገዝእ ኣለና ቴክኖሎጂ ክንእቱ ኣለና ኣብ ስልጠና መናእሰይ እውን ክንፈጥን ኣለና ቀይሕ ባሕሪ መሓዝ እውን ክንፈጥን ኣለና ይብል ስለዚ እዞም ዝጉሕፍዎም ዘለዉ መናእሰይ ቀይሕ ባሕሪ ንምሓዝ እዩ ዝብል ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብቱ ባዕሎም ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ክንፈጥን ኣለና ቀይሕ ባሕሪ ናና እዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከምዚ ክንገብር ኢና ዚዶ ዝበሃል ኣሎ ሕዚ ንዕኡ ጥራሕ ግን ከም ዘይኮነ ዘሪኦኩም እቲ ናይ ብርሃኑ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘውር ስለ ዝወዓለ ሪኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ኢለ ብግልፂ ቀይሕ ባሕሪ ተለይልና እንተ ዘይሒዝናዮ ናይ ዓለም ኣካይዳ ሕዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣትኪሮም ዝኸድዎ ዘለዉ ናባና ክመፅእ እዩ ዓለም ብሪሞት ኮንትሮል ማዕድያ ክትርኤና እያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክንቀርብ ክንብል ከለና እውን
كتحزننا ايا ايوتو ترجمو تزرزرو زيناون نسي كما يجريهم ترجم زلو زبل حتى العلون وسانو خوني نعبنت جبسي سمين افريكا كاب سمين افريكا مصيا اب ايرتران اب جيبوتن ودب تلمعلا ايرتراون عصب هيواتا نايت اور بيزيو سيل كامل ما يكونن جيبوتون دورالي زبال ودب هيواتا تلمعلا دورالي مالت ኢትዮጵያ ተቀመል ዘላ እንኮ ወደቢ ሓንቲያታ ወደብ ተቀመላ ኢትዮጵያ ሐዚ ቀደም በበርበራውን በሶማሊላንድ ተቀም ነራ ሶማሊያ ንሶማሊላንድ ናተኢያ ስለትብላ በርበራውን ከተቀመ ካለትን ኤርትራ በዓሰቡን ከተቀመ ካለትን ኤርትራ መስተገንጸለት ሕዝ ተቀመሉ ኢትዮጵያ ዶራሌ አባይ ግድብ ምስ ግብጽ ስለዘራኽባ ግብጽ ነባይ ንህዳሴ ግድብ ማለት እዩ ነትዳም بناي بعلا دليت كتقوصاصرو ندحر كوينا ኢትዮጵያ እትርብሐለን ዘበላ ሁለን ከተሕዘን ክትክለሏ ንኣብነት ንኤርትራ ግብጽ ንኤርትራ ማይን እንታይ ዝበሃል ጠስምን ዘይትን ማይን እዮም ኢሎም ዝሓስብዎም ዝነበሩ ታሪኻዊ ርክብ ዘለና ምስ ኤርትራ ኢሎም ጠስምን ማይን ወይ ዘይትን ማይን እንተይኮነስ ጠስምን ድልኽን ኮይኖም ኤርትራን ግብጽን ምኻዶም ኤርትራውን ረብሓ እዩ ግብጽውን ረብሓ እዩ እታ እንኮ ናይ ግብጽ ረብሓ ኤርትራ ሒዛ ንኢትዮጵያ ከምድላያ ክትዝውራ ትኽእል እያ እዚ ኣባይ ግድብ ቀንስዎ ትጥቀምዎ ዘለኹም ወይ እቲ ግድብ ተገዲብሎ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጥራሕ ኣመንጭዩ ንታሕቲ ዝኸድ እንተኮይኑ ፀገም የለን እቲ ዝጠፍእ እቲ ዝባኽን ማይ ውሑድ እዩ ስለዚ ግብፃውያን ኢትዮጵያ ንኤሌክትሪክ ጥራሕ ትጥቀመሉ እንተኮይና ትግድብ ብዙሕ ዝባኽን ስለ ዘይብሉ ዝኣኽሎም ክረኽቡ እዮም ኢትዮጵያ ከምቲ መጀመርያ ፕላን ተገበረ ትግድብ ትማይ ምስ ተተሓዘ ንሃፍቲ ቱሪዝም ንጥቀመሉ እንተኮይና ወይ ንሕና እውን ፓርቲ ስለ ዝኾንና ኢለ ኢትዮጵያውያን ኢና ዝብል እምነት ኣይኮነን ናህና እዩ ትግድብ ንሕና ስቴክ ኣለና ወይ ክሕሱና እዮም ወይ ተጠቀምቲ ኢና ካብኡ ዝሸጥዋ ኩሎም ኩላ ወይ ናብ ባዕሎም ዝጥቀምዋ ብናይ ዓለም ዕዳጋ ተተሚና ናብ ትግራይ እውን ታብፅሒታ ክትመፅእ እያ ናህና እዩ ንሰይ ትኽሓድዎ ኢኹም ለዚ ንሃፍቲ ቱሪዝም ንዓሳ ምርባሕ ንኢሪጌሽን እንጥቀመሉ እንተኮይና ወይ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ እንተኮይና ማይ ክባኽን እዩ ኢሪጌሽን ኮንሱመብል እዩ ዝገብሮ ነቲ ማይ ጠፋኢ እዩ ተወዳኢ እዩ ወይ ይባኽን እዩ ስለዚ ብኡ ደረጃ እንድሕር ዝባኽን ኮይኑ ማይ ናይ ግብፂ ናይ ማይ ቀረብ ክውሕድ ስለ ዝኾነ ግብፂ ዘለዋ እንኮ መሳርሒ ወደብ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ወደብ ናይ ኢትዮጵያ ብዓሰብ ከይትመፅእ ንኤርትራ ሒዛ ክትክልክላ እያ ንጅቡቲ እውን ናብ ኢዳ እትያ ግብፂ ዶራሌ እንድሕሪ ሒዛቶ ኣብኡ ጦርቤዝ እንተሃልይዋ እምብለ ብትብለሉ ኢትዮጵያ ከም ድለያ ክትገብራ ትኽእል እያ እዚ መትሓዚ እዩ ማለት እዩ ንጅቡቲ እውን ሪኢኹም ኢኹም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ጅቡቲ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝኸይድ መብዛሕትኡ ናብቲ ወደብ ዝነበረሉ ብፍላይ ሕዚ ግብፂ እንታይ ገይሮሞ ሶላር ኢነርጂ ክንጥቀም ኢና እቲ ወደብ ብምልኡ ዶራሌ ወደብ ብናይ ሶላር ኢነርጂ ኢና ክነልምዖ ኢሎም ሶላር ኢነርጂ ሒዞም ኣሎ ስለዚ ናይ ጅቡቲ ናይ ኢነርጂ ዲፔንደንስ ኣብ ኢትዮጵያ ቀሪፎም ኣለዉ ማለት እዩ ንኢነርጂ ክትብል ንሓይሊ ኤሌክትሪክ ክትብል ንኢትዮጵያ ኢዳ ክትበይ ትኽእልን ጅቡቲ ማይ እውን ተቕርብ እያ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ ኣነ ተሳቲፈሉ እየ ሽንሌ ናይ ሽንሌ ፕሮጀክት ብዙሕ ግዜ ገልጾ እየ ሽንሌ ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ ነይሩ ኣነ ኣብተን ናይ ሃይድሮጂኦሎጂ ዝበሃላ ፓርት ተሳቲፈ ካብ ሽንሌ ዝኸደ ማይ ካብ ኢትዮጵያ ጥቓ ድሬዳዋ ማለት እዩ ካብኡ ዝኸደ ማይ እያ ትጥቀም ጅቡቲ እቲ ናይ ባቡር ርክብቲ እሱ ከዓ ምናልባሽ ኢትዮጵያ ወደብ ንሱስ ከዓ ዝተጠቐመተሉ እዩ ዝኾን ክንዱ ዝኣክል ፕሮጀክት ሰሪሓ ንጅቡቲ ክትገድፋ እያ ዝብል እምነት እውን የብለይን ናብ ሶማልያ ምኻድ እውን ናብ ኤርትራ ምኻድ እውን በዓላ ተዓፆላ ለዚ ትማይ ቀረብ ሕዚ እንታይ ኢላ ዘላ ግብፂ ፖፑሌሽን ናይ ጅቡቲ ውሕድ ስለ ዝኾነ 1 ሚልዮን እውን ኣይመልኡን ባይዘወ ጅቡቲ 1 ሚልዮን ኣይመልኡን ሪሰንትሊ መሊኦም እንተኮይኖም ኣይፈልጥን እስካዕቲ ዝሓለፈ ሴንሰስ ግን 1 ሚልዮን እውን ኣይመልኡን ክንደ 1.6 ወይ 1.10 ናይ ትግራይ 10 ኢድ ናይ ትግራይ ፖፑሌሽን እዩ ዝኾን ጅቡቲ ሃገር እያ ግን ይኹም ንእሽተይ ኮንካ እውን ሃገር ምዃኑ ከም ዝከኣል ተጥንካሬ ካብ ውሽጢ ምዃኑ የሪአና እዩ ብርግፅ ካብኣ ዝነኣሰት ሲንጋፖር ትበሃል እውን ክንደ ሓንቲ ወረዳ ኣይትኾንን ክንዲ ሲሶ ፅምብላ እያ ትኾን ክንዲ ሲሶ ጎልጎል ራያ እያ ትኾን
سنغافور 721 سكوير كيلومتر يا حنت شحونه يتملن سنغافور جن دارجا كند طقا تግራይ ዝኸውን population ኣለዋ ሃፍታ ከዓ 12 ዕፅፍና ኢትዮጵያ እዩ ዓመታዊ ባጀታ እዚ ትምዕባይ ሲንጋፖር ሒዞ ኦይል የብላን ካሊ ማዕድን እውን የብላን ሃይዳ ሃፍታ እንተልኩም ሰብ ሃፍቲ ናይ ሰብ ርእሲ ኤክስፐርትስ ያ ኤክስፖርት ትገበር ናይ ሲንጋፖር ናይ ሜዲካል ሳይንቲስትስ ናይ ሲንጋፖር ኢንጂኒየርስ ኣብ ዓበይቲ ጃያንት ዝበሃሉ ዓለም ለኻዊ ፕሮጀክታት ክትረኽብዎም እዩ ሰብ ሓይሊ ሃፍታ ማለት ንሕና ኣብ ሰብ ሓይሊ ምስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ቱሪዝም ናንተ ሰሪሕና ቱሪዝም ጥራሕ ከንብረና ዝኽእል ወርቂ ጥራሕስ ክንደይ ነይሩ 300 ቢልዮን ቅርሺ ካብ ትግራይ ጥራሕ ዝኸደ ወርቂ ደልና እንታይ ማለት እዩ 300 ቢልዮን እዚኣ ከዓ ኣብ 9 ወርሒ እዮም ወሲዶማ ኣብ 9 ወርሒ 300 ቢልዮን ነጥር እንተኮይና እዚ ስኢልና ናይ ዓመት ሞን ወሎ ናይ 9 ጥራሕ ይንወሎ ናይ 10 ዓመት ባጀት ናይ ትግራይ ኣብ 9 ወርሒ ካብ ትግራይ ተወስዶ ኢትዮጵያ ማለት ኣነ እንደውም ከም ዝኽብል ከለኹ ቶም ተጋደልትና ይስምዕዎ እየ ንውረር እንዲና ኔና ዳ ሞዳ ካሊ ወራር እንዲ ዝኢልካ ናብ ካሊ ይኸይድ ማለት እና ከምዚ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ማይ ስለ ተቀረብ ኢትዮጵያ ናብ ጅቡቲ ግብፂ ማይ እውን ዲሳሊናይዜሽን ዝበሃል ቴክኖሎጂ ስለ ዘሎ ናይ ባሕሪ ማይ ወደብ ስለ ዘለዋ ጅቡቲ ነዊሕ ወደብ ስለ ዘለዋ ናይ ባሕሪ ማይ ናይ ቅሒ ባሕሪ ማይ ዲሳሊናይዝ ጌርና ሶልት ትጨው ኣውፂና ክንጥቀመሉ ክነጥቀመኩም ንኽእል ኢና እዚ ክንገብረልኩም ንኽእል ኢና ይብሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ኣይኮነን እስራኤል ምድረ በዳ እያ ማይ ነበራን ሓመዳ ጨዋማን ኣሲዳውን እዩ ስለዚ ማይ ዘይብላ ጨዋማን አሲዲክ ዝኾነ ሓመድ ሒዛ ማይ ዲሳሊናይዝ ጌራ አኪፈር ሪቻርጅ ዝበሃል ናይ ከርሰ ምድሪ ማይ ምብልፃግ ማለት እዩ ከምኡ ጌራ ብልፂጋስ ማይ ጥርያ ንባዕላ ማይ ኣኺልዋ ንባዕላስ ናብ ጆርዳን ማይ ኤክስፖርት ትገብር ነቲ ጨዋማን አሲዲክን ዝኾነ ሶይል ትሪት ጌራስ ናብ መላእ ዓለም ናይ አግሪካልቸራል ፕሮዳክትስ ኤክስፖርት ትገብር እስራኤል ስለዚ ቴክኖሎጂ እዚኦም ፂና ናዋኹም ክንእትዎ ኢና ይብልዎም ኣሎ ማይ ፈቲሖምሎም ኤሌክትሪክ ፈቲሖምሎም እንታይ ኮይኑሉ ሕዚ ጅቡቲ ማያን ኤሌክትሪካ ናይ ባዕላ ዲፔንደንት ገይራ ግብፅ እንተፈቲሓትላ ቦቲ ትኸዶ ዘላ ፕሮጀክት ብርግፅ ብጥሩሑ ኣይኮነን ወደብ እያ ትባ ዘላ ንክንደይ ዓመት እያ ሊዝ ክትህባ ብከምኡ ስለ ዝገበረትላ ዜር ይፍለጦ በዚ ግብፂ ክንዱ ዝኣክል ፕሮጀክት ንጅቡቲ ጠቃሚ ዝኾነ ፕሮጀክት ሰሪሓ ጣዕሚ ንዓመታት ዝኸይድ ሊዝ ትወስደላ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ጌራ ምስ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዓፅያተሉ ዓድላ ብሓይሊ ክትወስደ ይትኽእልን ብርግፅ ንዕኡ እዮም ንፍጠን ዝብሉ ዘለዉ ናብኣ ክምለስ እየ እዚኣ እታ ዋና ኮር ምስ ኤርትራ ብሓይሊ እዮም ክወስዱ ሓይሊ ከዓ ኤርትራውያን ቅድሚ ሕዚ እውን ሃገሮም ዘውሓሱ ብቕልፅሞም እዩ ተተኺቡሎም ኣይኮነን ብቕልፅሞም እዮም ተቃሊሶም ዋጋ ከፊሎም ደቆም ገቢሮም 60,000 ከም እንብሎ ንሕና 60,000 ገቢሮም 100,000 ከም እንብሎ ንሕና 100,000 ኣቑሲሎም እዮም ረኺቦም ማታ ሃገር ስለዚ ሓድሽ ኣይኮነን ንዓና ውግእ ክመፁ ከለዉ ሽዑ ንወፅሐ ኢና ዝብል ዝነበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ነዚ እዩ ስለዚ ብኤርትራ እንድሕር ተዓፅዩ ብጅቡቲ ከባቢ ዘሎ ዶራሌ ወደብ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ወደብ ክትሓፅራ ክትጥቀም ትኽእል እያ ግን ንግብፂ ኢዳስ ካዕ ዝሃበት ዝብል ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ግብፃውያን ናብ ሶማሊላንድ ከይትኸይድ ሶማልያ ከዓ ወይለየ ክንተቐሪብክያ ምሳይ ኢኽ ትውድኢ ሶማሊላንድ ሕዚ ሃገር ይኽኢላ እስራኤል ተቐቢላታ ኣላ ሃገር እንድሕር ኮይና ኢንዲፔንደንት የላ ኢንዲፔንደንት ሊያ ፀኒሓ ሃገር እንተ ኮይና ሶማሊላንድ ዓለም ተቀቢላታ ኦልሬዲ እስራኤል ተቀቢላታ ማለት ኣሜሪካ ተቀቢላታ ስለ ዝኾነ ኮይኑሎ ኢልና እንተሓሲብና እስራኤል እስካዕ ዝፈቀደትላ ጥራሕ እያ ክትኣቱ ትኽእል እስራኤል ከዓ ንግብፂ ክሒዳ ወይ ንግብፂ ናይ ግብፂ ድሌት ሓሊፋ ንኢትዮጵያ ክትገብረላ ይትኽእልን ንምንታይ ናይ እስራኤል ሴኪሪቲ ኣብ ግብፂ እዩ ዲፔንድ ዝገብር ንምንታይ እስራኤል ናይ ዓረብ ሃገራት ተኸበበት ስለ ዝኾነት ናይ ዓረብ ሊግ ዝበሃል ናይ ዓረብ ሃገራት ዘለዎ ከዓ ግብፂ ዘዋሪቱ ስለ ዝኾነት ዓረብ ሓቢረን ንእስራኤል ከየጥፍኣ ናይ ግብፂ ናይ እስራኤል ኢንተለጀንስ ኣብ ናይ ግብፂ ኢንተለጀንስ ዲፔንድ ይገብር ግብፂ ከምኡ ጌራ ንእስራኤል ንክትሰርሓላ ከዓ ኣሜሪካ ንግብፂ ይድጉማ
ንኣብነት 1.3 ቢልዮን ዶላር بعمت نسراويت جبسي تهب أمريكا 3.8 بليون دولار بعمت نناي إسرائيل سراويت تدقم أمريكا إزيهم كلهم زقبور زلو تتحذر أيوة كاب أمريكا ناو جبسي كاب جبسي كاب أمريكا ناو إسرائيل كاب إسرائيل ناو جبسي كاب جبسي ناو إيرترا عن من حزاءات قد ملا زلان إثيوبيا نسوماليا حزاءات قد ملا زلان ሶማሊላንድ ትበሃል ክትግንጸላ ይንደልን ሶማሊላንድን ሶማሊያን በሓደ ይንበራ ዓባይ ሶማሊያ ኢና ንደሊ ትብል ዘላ ኤርትራ ንሶማሊያ ሒዛን ኢትዮጵያ ስለትገጥመላ እዩ ናብ ኤርትራ ገጻ ክትመጽእ ከላ ኢትዮጵያ ብድሕሪት መን እያ ዘላ ሶማሊያ ስለዚ ዓባይ ሶማሊያ እንተሃልያ ንኤርትራ መስርሕ እያ ትኸውን ማለት ከምዚ ተቆላለፈ እዩ መፍጠን ኣለብን ዝብል ዘሎ ብርሃኑ ጁላ ናብ ዝንመለስ ሕዚ ናብቲ ዝጀመርክዎ ዓለም ትሕዚ ዝገለጽክዎ ዊርድ ዝኾነ ቁልፍልፍ انتي تكبرتو فتينا نيرتراس نتفايا ذا قال زيا تقراي كتورر كلا تباهيلو ترامب بعلو كتفطنوا لكم يلو كنتفاي نايلوم نتقراي بلو قلطفو يلو ترامب خم يلو كالوت هاجرات عالم جن اوروبا حبرت حويسو ولا نا يونايتد نيشن وانا صحاف حويسو أبي أحمد TDF نزبهال أيش نفوني لي TDF بشو مصوّع زقالة صار له جزية تستوزيه أي سعران برانو جلاوني بالنيرو الناس أتشن نفواتهم بلونال أي تسعروا من يلو من عاملو تكزيه جنتايني رشعو لك عم تابرهانو زبلا زلو ترامب أوكي تسعروا ميهم هو بلو قلطفو أبسمون وكل تسمون بلوهم إلو نازيو لبخونكم سكع حزي لي يفلتن نايم جمريا درون ناي مجمريا درون زودق الدرون نتقرأ يزوق الدرون نا أمريكا مالت فرحنا وقول الديناي نأتون مج نا أمريكا ترامب ينيرشعو already أفتقلت فبل ودقوا مبال إذن وني واخم يلو دخون يبو عداقا ونسل زغونة سنحنا خنموص أينا نمنتاي عالمكم تقبر زبل لا يطور مسارح عداقاي تنطور مسارح زمرتها هاجرات بأس كهلو يدليعين عقرقر كهلو يدليعين proxy wars بحال بديستانس بريموت كنترول التكايدو تورنت عداقا يتحدى ريسورس ناتشورال ريسورس موساد كلمة لزولوس أني حكم أسألكم يه عداقا خوين هو خوين خلي ترامب خمس قبره نقرقن عداقات راح يكونن عداقات راح يكونن ناتو دليت عباي إثيوبيا حيسكا مغنيات سلزلوو ناي سدت ناي قرن أفريقيا سيكوريتي أب إيد أمريكا خون مقبار كالوت أني حيون زمصهم زيهم حويسكا خلوي بوانا نتكن قلتو في الوام نيرومان نساو سيدي برهان حزي مفتنا اللبن تايكن قبر كايح بحر خنحز مفتنا اللبن تايكن قبر نتا بحد عمتنا نولدا زولوا إيرترا سرا إيرترا حزبكو 3 مليون نو بعمت عندي إيرترا نولدا لني لكم أبي أحمد أبارلام سلازي خنفتنا لنا لك خمت أبي أحمد زولو 10 مليون سديد وايب أوت ديخو قبرهم وي من الباش 3 مليون نولدينا بعمتي ل 3 مليون قبير حدا غير دي خط افهم زي ريفلتو غني ارتراويان انت ناساتهم حزي تماريخهم تم حزي جنرالات كوينم زمرح زلو مبزحتهم اب تግራይ ገሊኦም ከዓብ ኤርትራ ተማሩ ሆይ በዓል ባዱላ ናይ ሻዕብያ ምሩኻት እዮም በዓል ባጫ ደበሌ ናይ ሻዕብያ ምሩኻት እዮም በዓል ብርሃኑ ጁላ ከዓ ናይ ወያነ ምሩኻት እዮም በዓል ሹማ አብደታ በልዎም በዓል ጌታቸው ጉድና በዓል ለምሸት ደግፌ ጀነራላት እዮም ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት ትሕዚ ጀነራል ኮይኑ ዝኔ ሐሰን መሐመድ ዲዩ ዘምናይ ሕዚ መናእሰይ TDF ዝሓዝዎ በዓልቶም ጭጭዎች ነው ያዙኝ ምናምን ዝብል ዝነበረ ትግራይ ዘይማረኸቶ ወይ ሻዕብያ ኤርትራ ዘይማረኸ የለን ስለዚህ መፍጠን አለብን ዝብል ናይ ምሩኻት ግዜ ሕዚ ዝብል ሕልም ስለተነገረ እንተኮይነ ይፈልጥን ብዝኾነ ኮይኑ ግን ክንፈጥነለና ቀይሕ ባሕሪ ክንሕዘለና እዩ እግረ መንገዶም ግን ቀይሕ ባሕሪ ክንሕዘለና ጥራሕ አይኮነን كم يكونن نشعبيا طرحون يكونن كل جزء تحسبوا وازلكم نحنا خم تجارو ولا أنت زي كونون تزي كوينون كن حاسوا زلنا نعنا زي رجسوا نير ترى خري يقول كم جرنا نحسب
حدا حديو كم زغن بالكلنا ناي طورنت أبازي زلنا نايكون عين الدليل زلنا يمسلهم زين السنة مسيلنا باي أبنا برانا قسينا عدنا قسينا مكر هذا ركب زلو شان يقولنا أما عدينا مرأي تلما مدنا سباتنا بچنكت البوليتيكا خلنا برينا أنا مالت هيدروجيولوجيست خوينه ناي معدن ناي كرسم درماين تمرامار خوينه يسرح زلو خن ساندا غور كوزبي كتقم عدي كتقم علم كتقم تا دريمي ساغبرالو غونا غون ነገር ግን ናብዙ ኹን አትይና ኢልና ዝሓሰብና ይኮነ እዚኦም ግን ሕጂ አዳቢርና የዘለና አጋጣሚ ትኹነታት ዘምጾ ጉዳይ ግን ክንጥቀመሉ ናይ ግድን ይብል ማለት ሕስታይ ዝኾን ዘሎ مسخ نتحزو نعنا زي رقصو ناب إيرترا يخدون كبل كلهم تاي مالتي exactly إتها مجمر يا أخوينات كجمر خلوا بلعلة تقراي زولو وازن ورو مبال جميرو صنفنيا وهو هاتي ولعزي قال بقال من الواش تصحف لأني جن سمعوا ፌደራል ፖሊስ የሻዕቢያ መንግስት ከኢትዮጵያ የውስጥ ባንዳዎችና ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በማበር የሀገራችንን ሰላም ለማደፍረስ በፋኖ ስም ለሚነግዱ ሽፍቶችን ለማስታጠቅ በስውር የላከውን ከ56000 በላይ የተለያዩ የጦር መሳሪያ ጥይቶችን በቁጥጥር ስር መዋሉን ገለጸ። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የሻዕቢያ መንግስት ከኢትዮጵያ የውስጥ ባንዳዎችና ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በማበር የሀገራችንን ሰላም ለማደፍረስ በፋኖ ስም ለሚነግዱ ሽፍቶች ለማስታጠቅ በስውር የላከውን ከ56000 በላይ የተለያዩ የጦር መሳሪያ ጥይቶችን ከሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር በወልዲያ የፍተሻ ጣቢያ በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። እጅ ከፍንጅ በቁጥጥር ስር በዋሉት ሁለት ተጠርጣሪዎች ላይ በተደረገው የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ ጥይቶቹ በሻዕቢያ መንግስት እንደተላኩና ጽንፈኛ ህወሓት በትግራይ ክልል መቀሌ ላይ ተቀብሎ ወደ አማራ ክልል ሸዋሮቢት በማስገባት በፋኖ ስም ለሚነግዱ ሽፍቶች ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ተረጋግጧል። ለሻዕቢያ መንግስት ድልድይ ሆኖ እየሰራ ያለው ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን በፋኖ ስም ለሚነግዱ ሽፍቶች በማስታጠቅ የሀገራችንን ሰላም ለማደፍረስ አቅዶ ከኤርትራ በመቀለ በኩል በስውር የላከውን 41999 የክላሽ ጥይት 14000 የብሬን ጥይትና 800 የድሽቃ ጥይት በአጠቃላይ 56799 ጥይቶች በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 አዲስ አበባ B94744 የጭነት አይሱዙ ተሽከርካሪ ከሲሚንቶና ከብሎኬት ጋር አመሳስሎ በመጫን በአማራ ክልል ወልዲያ ከተማ አድርገው ወደ ሸዋሮቢት ለማስገባት ሲያጓጉዙ በወልዲያ የፍተሻ ጣቢያ ላይ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ባደረገው ጠንካራ ክትትልና ፍተሻ ጥር 5 ቀን 2018 ዓ.ም ከሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራባቸው መሆኑን አስታውቋል። ባዳዎችና ባንዳዎች ተቀናጅተው የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት ለማደፍረስ ሀገራችን እያካሄደች ያለችውን ልማትና እድገት ለማደናቀፍ በተለያዩ ጊዜ ሲንቀሳቀሱ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወቃል። አሁን ላይም እነዚህ የጠላት ኃይሎች በሀገራችን ላይ አደጋ ለማድረስ እየተንቀሳቀሱ በመሆናቸው የጸጥታ ኃይሉ የጀመረውን ኦፕሬሽን አጠናክሮ እንደሚቀጥል እየገለጸ ህብረተሰቡም ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመተባበር የተለመደውን ድጋፍ እንዲያደርግ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ጥሪውን ያቀርባል። እዚህ ዜና አፍተ ዜና ሰማዕሁሞም ቃል በቃል ተውለ ዘላቱ ቁጽሪ ከም ዘለዎ ከደግመልኩም እየ ሻዕቢያ ንፋኖ ክሕግዝ ደልዩ ድልድል መሰጋገር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ጽንፈኛው ህወሓት ኢሎም ኣለው ዘን ህወሓት ንፋኖ ቅቢልዎ ኣሎ ተዋና ብፋኖ ሒዝካ ብፋኖ ጌርካ ንኣብይ ኣሕመድ ንምውቃዒት ዕላማ እዩ ክወቅዕዎ እንድሕር ደልዮም ንኣብይ ኣሕመድስ ካሊእ ሞ ይትረፍ ሻዕቢያ እኮ ዘይሩ ሸዋ መፅኡ ገጢምዎ እምበር ሻዕቢያ ዘይብሉስ ኣብ 8 ወርሒ እንተሎ ንሻዕቢያ ንኻሊእን ተገፊጡ ንዝመፀ ተላፊኑ ንዝመፀ ፀላኢ ፀራሪጉ ጭሩኡ ደጉሉ ንኸሃድም ካብ ትግራይ ዝገበረ ደይኮነን ሰራዊት ትግራይ ሞ ሻዕቢያ ተወሲኽዎስ እንታይ ክገብር ሰሙን ክፀንሕ ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ ምስል ኣሎ ዕበይ ዝበላ ማሕሲስ ማንትኛ ኣትሞተላ ይባሃል ህወሓት ከውድቕዋ ኢሎም እንዲኦም በል ኢሎም ፈጣሪ ዕበይ ክብላ ከሎ ግን ከምዚ ኢሎም ይሞቱ ባዕሎም ሕዚ ሰለስተ ፀላኢ ኣፍርዮም ኣለው ልክዕ ተፈራማሞ ጀነራል ተፈራማሞ ይብሎ ከም ዝነበረ ሰሜነኞች ለመምታት ነው ደብለና ነይሩ ሓቂ ኤግዛክትሊ ታ ዝበላ ኣብዛ ዜና እዚኣ ሪኢኹም እዮም ተፈራማሞ ዝበላ ሻዕቢያ ህወሓት
ፋኖ ዝበሃሉ ፀላእት እኒዮ ዓፋር እውን ኣሎ ይባይዙ ኤንድ ሕወሓት እንተልካ ቅማንት ኣሎ ሕወሓት እንተልካ ኣገው ኣሎ ዓፋር ኣሎ ምክንያቱ ህልውናና ሓደ ኢልና ስለንኣምን ሓቢርና ኢና ንቃልስ ዘለና ብምልኦም ቶም ናይ ሰሜን ዝበሃሉ ሰሜነኞች ዝብልዎም ዘለዉ ባዕሎም እውን ነዚኦም ከጥፍኡ በል ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ፀላእ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ሙት ክብሎ ከሎ ጥፋእ ክብሎ ከሎ ንኩሎም ብሓንሳብ መፈራጁ ደናቁር እዮም ከም ሰባት እዚኦም ሓደ ግዜ ደንቆሮ እንተኮይኑ ፀላእ ኢኻ መስትያት ዲ ብድሕሪኻ ዘሎ ህፃን ዲ ብድሕሪኻ ዘሎ ዝብለ ይርእ ኩርውር እንተኮይኑ እውን ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ዝኸውን ዓዲ ከም ዘለዋ ሸይጡ ንትግራይ ቁልቁል ኣፋት ትደፍእ ትሕቲ መሬት ተሰፍር ዝኾነት ማሽን እኒሃ እንተ ዝበሃል ኢትዮጵያ ሸይጠልኩም ኣለኹ ሃውንታ ማሽን ክብል ነይሩ ነጊሮምና እዮም ዳንኤል ክብረት ዝበለ ተጋሩ ጥራሕ እንተይኮነስ ምስ ታሪኾም ተጋሩን ታሪኾምን ጥራሕ እንተይኮነስ ንዕኦም ዝመስሉን ታሪኾምን ትሕቲ መሬት ተስፊርና ሰብ ሞያ ታሪክ ኩዒቶም ናብ ዘየውፅዎም ጉድጓድ ክንእትዎም ክንክእል ኣለና ክብሉ ከለዉ ትሕቲ ዝበልክዎ እዩ ማሽን እንተዝረኽቡ ዝኾነ ቴክኖሎጂ እንተዝረኽቡ ትሕቲ መሬት ከስፍሩ ድልየቶም እዩ ሕዚ እቲ ሓደ ፅቡቕ ነገሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ፅልኢት ጫፍ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ከገናዝቦ ይኽእልን ክፅበዩ እውን ኣይኽእልን ክዕገሶ ኣይኽእልን ኣይዕገሱን ሕዚ እኮ ትዕግስቲ እምበር ንትግራይ ከጥፍኡ ንሕወሓት ከጥፍኡ ነይርዎም ንሕወሓት ከጥፍኡ ዝኸድዎ ክያዶ ትርእይዎ ኣለኹም ኣይትምዝገብ እንዶ ተሰሪዝኪ ይኽዶ ገለመለ ዝብል ድራማ እዚው ምስ ካሊእ ተለሳሊሶም ጎይታይን በይተኢሎም እንተዝኸዱ ነይሮም ከጥፍዋ ነይሮም እዮም ኢማጅን መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ ክመፅእ ከሎ ክንዲ ናይ ትግራይ ፓርላማ ዘንጨብጨበሉ ፓርላማ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ፓርላማ ባዕሉ ኣየንጨብጨበሉ ግን ቆቋሒት ህዝቢ ትግራይ እዩ ወዲያው ምሰንጨብጨበሉ ያለ እናንተ መኪና ያለ ሞተር ማለት ነው ሞተር ንስኹም ይኹም ክብል ከሎ አንጨብጭብሉ ውፅኢ ለአሜሪካ ኸይዱ ትዕግስት የለን ያ ትፅሊ ጫፍ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንደርገ ይሽነፎን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ደቁ ኣረቅ እንዳሰተዩ እዮም ዝሞቱ ኢሉ ንመን ይዛረብ ከም ዘሎ ይርዳእና እዩ ቆብ ኣቢልዎ ንሰብኣይ መሽረፈት ኢልዎ ህዝቢ ትግራይ መሽረፈት ኢልዎ ድሕሪኡ ነቂሑ መንእሰይ ብረት ሒዙ ኸይዱ ርግፅ መስዋዕትነት ከፊልና ግን መስዋዕትነት ከፊልካ ዘርእኻ ምቕፃል ምኽኣል እዩ ምክንያቱ ናታቶም ሓሳብ ዝነበረ ንሕናን ታሪኽናን ንዓና ዝመስሉን ታሪኾምን ትሕቲ መሬት ምስፋር ስለ ዝነበረ እዚ ኢና ክንርኢ ዘለና ሕዚ እውን ሸኩ ኢሎም ፕሮፓጋንዳኦም ከመይ ይቆይኹም ዘለዉ ንፍጠን ዝብል ዘሎ ንምንታይ ከም ምዃኑ ሕጂ እውን ክሕውሰልኩም እየ እዚኣ ክውዳእ እሞ ብሓንሳብ ፈርጆሙና ዶ which is good ንዓይ ፅቡቕ እዩ እንኳዕ ምስ ሻዕብያን ምስ ፋኖን ከም ዘለዎ ሰሜነኛ ዝበሃል ንዓፋር እውን ቀጥቂጦም ኣለዉ ብቕድምቲ ማሊ ብድሮን ብናይ ጅቡቲ ድሮን ኣቕሪብናዮ ኢና ውዚ ሓዘና እውን ገሊፅና ኢና ኣብ ክንዲ ህዝቢ ዓፋር ብደንቢ እናተቃለስና ፀኒሕና ኢና ሚድያ ይብሎምን ደደቢት ሚድዮ ኣብዚ ዓብደላ ምሳይ እንዳመፀ ይሰርሕ በዓል መንግላ በዓል ሓጂ ስዩም እውን ከምኡ ሓጂ ኢብራሂም ዑስማን እውን ከምኡ ዝሕዚ ናይ እጉግ መምራሕ ሕዚ ዓፋር እንተወቂዑ ኣገው እንተወቂዑ ቅማንት እንተወቂዑ ኣምሓራ እንተወቂዑ ትግራይ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ፅንፈኛው ህወሓት ማል ጀሚሩ ኣሎ ኣነ ህወሓት መግለፂ ከውፅ ኣለዎም ሕዚ ማለት ምክንያቱ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ዘፍርሱ ሓደ ግጭት ቀስቃሰ ዝኾነ ቃል ከይትጥቀሙ እዩ ዝብል ከምኡ እዩ ዝብል ወይ የንብብዎ እንዲኦም ተውዕል ፕሪቶርያ ኣይፈልጥን ተንብብዎ እንተሃሊኹም ግን ግጭት ክቅስቅሱ ዝኽእሉ ቃላት ክልቲኦም ዝስማዕምዑ ዘለዉ ፓርቲስ ከይዛረቡ እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ኣይፈቅድን ከምኡ እዚኣ ደ ኢሎም እኒውን መግለፂ የውፅላ ናይ መወዳእታ ብጥሰብ ኢልዋ ኣሎታ ውዕል ፕሪቶርያ ኢልካ እውን መግለፂ ምውፃእ ኣይከ ንሕና ኣለና ኢና ሰም ግን በጢሶም እዮም እኒው ኢልካ ዓለም ክፈልጠልካ ምውፃእ ግርም እዩ እዚ ዓብዪ ናይ ፕሮፓጋንዳ ቃል እዩ ብናይ ስቴት ሚድያ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ከምኡ ኢሎም ምፍራጆም ከም ትግራዋይ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ግን ግርም እዩ ይፀልዩና እዮም ንሕና ብሂወት ክንነብር እውን ኣይደሊናን ግን እንኳዕ ምስ ካልኦት ፈረጁና እንኳዕ ንበይንና ኣይኮነ ነዚ እዩ
عبيز ولا محسيس ما انتنيا أتموت الله زولكم ذلو أوكي تمقات امتنا ندا موتي إزغر زلو تري والله حزي أبزن زقلت أتن تنتيتس شعبياس كسدد كلس انت خويني 56 شحت ايد دا سديد سدد انت خويني زين دي سدد كم يزولدو نقر مخانم نتحاسات كواس حاسيبهم زي يحسوا مخانم دتيوم الله 4 حدن شحن 999 طيت ناي كلاشن 14 شحن ناي برين 8 شحن ناي دشكا تقلالا 56 شحن 799 طيت ينيلاتن زيني لستدد شعبيار انتاي وردو تاقويني نشتلن وسخ زي ما بلالو من كأمنهم يومكم زولو أيفلتن كسدد انت خوينس 600 شحن العليون سراويت نزل لو حيلي 56 شح يلي سدد لهم تا زين 600 شح 5 شحن 600 شح مقلوم حدن 6 دين سوري حدن 10 تغلط حنت طيتنا 10 تغلط سبي لي سديد لهم ولا شعبيه مال كندز اكل يتحاسوتهم جن عاوزيو بعويو خنحزو زلنا نايت هاجر لمعات نمعت عنقافكم زي يقولوا له قال ملا زياتهم تو بروباغاندوم صبو تلمعات ملمع قديفهم ملمع مو يترفهم تن ويانا زل معتن ويانا السرحتن مقصال انت زخول قرم نيرو سون كاوصل زي يقوليهم كم زي لهم حسيهم حزبي ኢትዮጵያ አደናጊሮም አታሊሎም ናይና መጽና ሁሉ ጽባሕ ንጎ መስዋዕትነት ከፊልና እንደገና ክንማርኾም መስና ክንሰዶም ከምኡ ደኾን ክኾን ንስሕቶ ምልክት ጌርና ንሕለፎ ጸገም የለን ግን ኣብ ጭንቂ ከም ዘለው ካሊእ ክውስኹን ብርሃኑ ጁላ መፍጠን አለብን ክብል ከሎ ንምንታይ ኢትዮጵያ ታዓንተ ወይ ዝተቐስክዋን ዘይ ምድጋም ታናይ ዓለም ምትእሳር ካብ ኣሜሪካ እስካዕ ሶማሊላንድ ዝበፅሐት ዓንተ ወይ ዝገለጽክዋ ነዚኣ እንታይ ንወስኸላ ናብ ሱዳን ነዝውራሞ ትመፍጠን አለብን ዝብል ዕሪ ጭንቀት ከም ዘለው ክንሪያ አንተ ወይ ዝነገርኩም ካብ አሜሪካ ናብ እስራኤል ካብ እስራኤል ናብ ግብፂ ካብ ግብፂ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ሶማሊያ من ካብ ግብፂ ከዓመይሱ ንሶማሊያ ባዕላውን ኣላታ ግብፂ ሶማሊያን ኤርትራን ሒዛን ኢትዮጵያ ማእኸል እትያ ቀርቂራ ክትሓንቃ ትደሊ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝተቀበለት ሃገርነት እስራኤል ባዕላ ተሰፍሕ ስለዘላ ናይ ፍልስጤም መሬት ናይ ፍልስጤማውያን ተፍልስ ስለዘላ ተምዝ ተሰደዱስ ተፈናቀሉ ንግብፅውን አሜሪካ ለሚናታ ወዕቀቡ ተመሬት ናበይ ከም ዝኸይድ ሕሰብዎ ከም ኢልኩም የተዛረቡ ስለዝወሉ ደሓን ክንሓልፎ ካብኡ ኸይዶም ሞይሰው ናብ ሶማሊላንድ ፍልስጤማውያን ተፈናቀሉ ክትቅበሉ ኢኹም ተባሂሎም ኦኬ ኢሎም በዚኦም ተራዳድዮም እቲኦም ተፈናቀሉ ክቅበሉ እስራኤል ሃገሪኹም ኢላ ክትቅበሎም ድሕሪ ናብ ዩናይትድ ኔሽን ሃገር ኮይኖም ከኣትዉ ትዲል ንሱ እዩ ናብ ሱዳን ክነዝውሮ ከለና ናይ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ንሪኦ ዘለና ሕዚ ፕሮክሲ እዩ ናይ ርሕቀት ሓራም እዚኦም ዝጋጠሙ ዘለዎ ትነንባዕሉ ዝጣፋእ ዘሎ ምስኪናይ ወዲ ዓዲ ቦቲን ቅርሺ እናወተፉ ዶላር እናወተፉ ዘጋጥምዎ እዩ ኣብ ሱዳን ሰፊሕ መሬት ናይ ሕርሻ ትደሊኣ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ናባና እውን ክነምፆ ኢና ትጉዳይ ናባና ክነምፆ ኢና ማለት ምስቲ ናይ ትግራይ እውን ክነተሓዞ ንምንታይ ዓረብ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ትግራይ ንክትጭፍጨፍ ድሮን ትህብ ነራ ጥይት ትህብ ነራ ድጋፍ ትህብ ነራ ንምንታይ ዝብል ክንሪኦ ምእንታን መሬት ትደሊኣ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ኣብ ኢትዮጵያ ትደሊኣ ኣብ ሱዳን ትደሊኣ ብኤርትራ ወገን ከዓ ወደብ ዓሰብ ትደሊኣ ናይ ጦር ቤዝ ልዕልናኣ ትቆፃፀረሉ ተረጋግፀሉ ናይ ጦር ቤዝ ትደሊ ዓሰብ ነይሩዋ እዩ ንትግራይ ክጭፍጭፉ ከለዉ ካብ ዓሰብ እናተበገሳ ድሮናት ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ጨፍጭፈናና ድሓር ኤርትራ ድላያ ምስ ሰርሐት ውፅእ ለይላ ኣባረራታ ስዑድን ኤርትራን ቀረርበን ብጣዕሚ ጥቡቕ ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ስዑድን ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስን ከዓ ፈላላይ ስለ ዘሎ ኣብ የመን ስለ ዝፈላለያ ኣብኡ እውን ጥቕሚ እዩ ፈላልይወን ወደብ ይፈላልይወን ንየመን መንግስቲ የመን ብስዑዲ ይሕገዝ ተተቃዋሚ ብዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት ይሕገዝ ኣብኡ ሕንክትን ዝበሃላ ነንባዕለን ንስኹም ዘሎ ኮይኑ ናባና ክነምፁ ከለና ብኤርትራ ተባሪራ ኸይዳላ تا زلوا انكم ممارسي نياتنا يونايتد عرب اميريتس هافتي اويل ስለዝኾነ ነዳዲ ስለዝኾነ ነዳዲ ከዓ ምስ ግዜ ናብ ሃይብሪድ ይቅየር ኣለዋ
ندادي كونسامشنون داو حدا يزغت تفيوتشر يري ولو تمصا يري ولو ناب نا إلكتريك مكاين إثيوبيا وناتين الله كون داو لخر كله ناي ندادي تقمي ناو حدا خر كله ناي يونايتد عرب إميريتس فتنا زغون مجوح سناي مجوح سنا أترجع صلوا ناي حرشة مريت اللي سلازم حمورات دلي إثيوبيا معرب تقرأ كتحدقنا يونايتد عرب إميريتس سلاتو إثيوبيا الفاشكا خل معي لان السودان من السودان كتحطوا غلا حمورات سلاز وسد حمورنا الفاشكان بحنساب بحدا غير خل معقط ولا خلا يهبن مسولا كهبيه زبل كعسل استرخبت حز تقام خوينو هزو زچفچف زلو داغالو أمونغو داغالون البرهانن قط ملعلا حزني نداغالو زحجزو من يوم نتقاوم زحجزو إثيوبيا كينيا تشاد يونايتد عرب إميريتس يوم بوزين زلو زحجزو إرترا يا تافلتي راشاون الله كالوت هاجراتون حزي بروكسي زولو زلو خنزي يونايتد عرب إميريتس ناب سوماليا تمسينا ياب سوماليا ونير وايو أب سومالي لاند ونير وايو جناب سومالي لاند زنبرة قبرت قبرة زنبرت ولا نتخلل كل الكوين الصنحة جن هاجرية زبن سومالي لاند انتقنا سوماليا ناتا خمسة كاريت جيرا آيات فراري ما تسرحانيرا حزي سومالي لاند هاجرية مستبهلت يونايتد عرب إميريتس مسيتي بيازل لوارغبي عفتو ودب تتكامل نزل لوارغ موحات ودب مس سومالي لاند فرارم دليتا لن مسولت بري الكوص الليلات أبراتا أي وصلتنا النهاية سكع هذي جن كتوصل لك زول مجلس مسوصت أب 24 ساعات ريدوان حسين نا إثيوبيا نا يدحنت مرحي سوماليا مقارشاتي لببرو أفتم على تنسى أوش 24 ساعات يغيدي لكم الله 4 ساعات وشتي 3 هاجر قونيوم 4 هاجر قونيوم سوري 4 هاجر قونيوم إثيوبيا أبي أحمد نتنا أنا عترو نجيتها تشورد داون حيزو نبع ريدوان حسين مع أحمد شديق قالوتن قالوا مسمي نا قالوت سوات حيزو نجيبو تخيلو مسنا يجيبو البريزيدنت تراقبو تزراري وم دورالي قومنينا قالتات بهال زينا تغيرو أبام سودة immediately أو حنت معالتي ندوباي كيدو بجيبو تغيرو ندوباي كيدو أبي أحمد مالي ندوباي كيدو كاب جيبوت تملسو تمليسهم على جيتاتشو ندوباي أبي أحمد كيدو الله جيبوتي نصم مسكرو بدرون عفار كتيراتو جيبوتي سكع سمرانا تيات بل أرومو قاعد عفارنا تيزو أم حراون تعفارنا تي عفار يلنا يولو يزو عفار زلو مكرر أيو هذي تنعدز قومنا يوون كن رأيين تفرحهم كن قلص مو كيدوم نجيبوتي كاب جيبوتي ندوباي كيدو نسو تمنا هاجرهم تملسو تمليسهم اللو جيديون تيموتيوس نساو السودان كيدو مسالفاكير تراخيبو ريدوان حسين نمك أرشو غيرو إذا أتخون زلا سوماليا يونايتد عرب إميريتس بنكري القوص اللي كاب سومالي لاند يخون كاب ناتي يخون إلى مجلس مسوسات ناب على ناب يونايتد عرب إميريتس ناب أفريكان يونيون ناب يونايتد نيشن مثل آخات دبدأ إيز غون زلا نجر كله تبلاشاشوا حزي ريدوان زخدن مقعدشو يونايتد عرب إميريتس بجاكم يتوصوا وادي قبل نايد حنت قدام لنا مون حنتنا نزرار بدي قبل كن ريينا زين أخوات سخلو إنحناون كن سحتر كن مكورينا نمنتاينا بربعة هاجرات كيدوم ناب جيبوتي ناب دبي ناب سوماليا ناب ساوث السودان برقص بملس زمن زنبر عركنة رأي ودبلوماسي ناي ملس دبلوماسي مسوا على أوباما مسوا على بوش مسناي لندن بعل توني بلير جوردن براون مسكالوت ناي أفريكان يونيون أوروبان يونيون ناي أمريكا كم زول مرحتي حزني أبي أحمد مدحن كون زغلو بعل سالفاكير سيوم مسفن فترة عدز مرحي امباسادر سيوم مسفن فترة عدي أساو السودان دبلوماسي ناي دبلوماسي رئيس تجارز فترة ساوث السودان أوزيو عسات حد لكاتي تندخبرنا أب ساوث أستراليا حدا ستيت يوز حدا غللي أو زلو تجارو
ናይ ኮሚኒቲ ናይ ኣፍሪካን ኮሚኒቲ ካውንስል ዝበሃል መሪሕነቶም ጽዮም ወዲ ሳውት ሱዳን ኣጋጣሚ ነይሩ ስዩም መስፍኖም ዝሞተሉ እዋን ነይሩ ትሽዑ ኣብ ዝተቀተሉ መስዋዕትነት ዝኸፈለሉ ነይሩ ካባናን ላዕል ገሊጹ ሳውት ሱዳን ተኸይድኩም ሳውት ሱዳን ክበሃል ከሎ ምስ ሳውት ሱዳን ምስ ሃገር ባዕላ ዝለዓል ዲፕሎማት ነይሩ ፍሉይ ዲፕሎማት ነይሩ ንዓና ከዓ ኣቦ ሃገርና ይብልዎ ከምዚኦም ዝበሉ ፈጠርዋ ኣድሕነኒ ሳልቫኪር ኢልካስ ናብ ሳልቫኪር ተኸይድ ሳልቫኪር ከዓ ባዕሉ ሳውት ሱዳን ጋምቤላ ናተ እያ እንዳበለኮ ጋምቤላ ቆልዑ ከስዱ ብዜና ሰሚዕኩም ትፈልጥዮም بملس زمن قول وسيدهم دق غامبيلا شفاتو ناي ساوث سودان دق غامبيلا قول وسيدهم بارايو غيرهم غزو مالت يوسديهم وسيدهم نيرهم اغازي كوماندو باير بهليكوبتر كيدو اما خل ساوث سودان وريدو نتم قول اريو نتم زوسدو ون واغوم هيو مس يزي بملس زمني حجس إلكا موساد كم دلاي كاي غامبيلا يوسدو نا سالفاكير كدحنو ايو ዲፕሎማሲ ይስራሐለይ ዘሎ ምስ ሳውት ሱዳን ጽቡቕ እዩ ምስ ሃገር ስለ ዝኾነት ምርኻቡ ግን ኣብዛ ጭንቀት እዋን እዚኣስ ሳልቫኪር ከድሕኖ ዲ ኸይዱ እኒሄ ሕሰብዎ ሓሰን ሼክ መሐመድ ከድሕኖ እዩ ንሶማልያ ኸይዱ ዝኒሄ ሶማልያ በዓል ሸባብ ትሕመስ ሶማሊላንድ ይለቅቕ ኣለኹ ኣባኺ ይግንፀል ኣለኹ ትብላ ፑንትላንድ ትበሃል እውን ኣነ ሃገር እየ ዓርሰየ ዝገዝእ ትብል እታ ሶማልያ ሰብ ሰለስተ ተኸፊላ ኣላ ሕዚ ካሊእ እውን ኣላ ያ ባይዘወይ ብታሕቲ كم يقرأ كم تصرفت سوماليا I don't know نزيا أختار حنا يخيدني كلمة حنا جبوتيا جبوتي كندنا يمعرب تقرأي حزبية بلان كويس بزلوا جبوتي يا بلان حدا مليون يملن ناي جبوت حزب حدا مليون يملن جبوت بعلاس كندنا هنا ورد آيات خون زيا أختار حنا صغير زلوا يونايتد عرب إمارات برجس لا أخوي تسول زخانات ناب أنت خده يوم حرولي جن أنا من الواش تزوج أزينا زوج أصل زي كونه I think يونايتد عرب إمارات وصل اللي تبعيلا نصبح حيث تعدمت السعودية العربية نسوماليا سلازي وي بيزاهم من السعودية العربية يتم سوا مغنياتهم سي إيرترا رغبات وصل زخانة إيرتران سوماليان تبغي رغبن ناي بريزيدنت إساس دبلوماسي مس السعودي كلتا جزء ثلاثة جزء تملاليسو نعرب إمارات سب يمن دعي خوايو ناو سوماليا ونزوت وازلون السويز والأمنة لنا صباح كنرينا مالس زرزر بالله كنرينا تو زينا مسوسة وانا نتجن انتاي كجبريو ريدوان حسين كيدون تيلكم لك خمتها جيديون ن ساوث السودان زغدا أدحننا وجههم تاي كتحجزنا تدخلي أخذكم ينفرار يقولوا له وعتبتينهم 4 هاجر كيدهم كبال حد عفار ني عفار بزولني حد نقول كل لكم او زيتاناي برهانون ناي ريدوان كنت قللا عفار بدن بيزرخوا معنا مالت عبيت عدت راح تيكونس كابيني ناي عفار يدول له نراخبينا ناي عفار ليابو خمي قرنا خمزه قال عنايم تفلطيو حد بدو يلملي ይሄ ሰውዬ ሞኝ ነው መሰለኝ ይለው ናቢ አህመድ እንዴ ጦርነት ይችላልቻለው እንደው ገጥማለው ብሎ ማሰቡ ነው ሀገር ነው የሚመራው እንደዚህ ማተቢት ይሆን ምናምን ተብሎ ሊታሰብ ይችላል ከሐሰብ ይخل ተዕቢት ደሆን ሒዙ ወኸሙ ባህል ይካል ጽምዶ ሲባል ጦርነት አደርጋለሁ ማለቱ ግን ገርሞኛል ጽምዶ እያሉ ያሉት ደግሞ ወያኔና ሻዕቢያ ናቸው ይቅርና ወያኔና ሻዕቢያ ወያኔ ለብቻው ሻዕቢያ ለብቻውስ መቻለውና የትላንት ታሪኩ እንዴት አያስብም ነው تمالي درجي ويانن شعبيان بصمدو يمسعرم لومي إرترا هاجريا دلا برتوتيا أب عسب نايدر جو تادر يكونن زحلو أب مصوع نايدر جو تادر يكونن زحلو هاجريا ني إرترا هاجر كوينا يترفمو عمستي دباي تواغات كوينا موني سعروانكو نتقراي أزيز مثل تحزن يا سراويت عينت حيت سراويت تقراي أبزل للجزية يترفمو مو إثيوبيا بدبلوماسية وزو خسارة الأواني يترفمو أفتك زي نحنا دبلوماسية نبين نابزين سرحلو
ምንም ብዘይብልና እሞ ከዓ 360 ዲግሪ ተኸይብና ሃገር ኤርትራ ሃገር ተኣክል ምስኡ ዘሚታ ካልኦት እውን ይሕግዙ ተታሊሎም ዝነበሩሉ ዓለም እውን ብትንትን ከቢልዎ ሰራዊት ትግራይ ኣነ ኮ ናይቲ ሰራዊት እዚ ናህና ስለ ዝኾነ እምበር ምናልባሽ ነቶም ጀነራላት ኣውነ እከለ እንዳበልካ ታወት ክቆርፅሎም ነይሮም ካልኦት ተዝኾኑ ተኣምራት ኮይ ጀነራላት ዝብል ዘለኹ ሰራዊት ብኡ ስለ ዝግለፅ መራሕቶም ስለ ዝኾኑ ኢለ እምበር ሰራዊት ተኣምራት እዩ ኣነ እንደውም ሓደ ቪድዮ ተዝጋብዘኩም መሰጋገሪ ናይ ሰራዊት ትግራይ ደስ ይብለኒ ሰራዊት እዚ ሰራዊት ሒዝካ ይትረፍ እሞ ሰራዊት ኣብ ዘይብልና ሰራዊት ነሰልጥን ኣብ ዝበሃለሉ እውን እክብ ኢሉ ሰራዊት ትግራይ እንታይ ከም ዝገበሮም ፈልጥ እዮም ናይ ብሓቂ ድዮም ከምኡ ኢሎም ክመፁ ምናልባሽ መወዳእትኡ ስለ ዝኣኸለ ኣነ ኮ የልምዐ ነይረ ዝኾነ ዕምበባ ይተክል ነይረ ትክልቲ ይተክል ነይረ ፍቲ ብልጭልጭ ይገብር ነይረ ወያነ መፅኡ የፍሪሱለይ እምበር ንምባል ታሪኹ መወዳእታ ስለ ዝበፅሐት ስለ ዝፈለጠ ዲኹም ዝገብር ዘሎ ይፈልጥ ኣብነት ኮ ንኣብነት ፋኖ ትማሊ ኣብ ደብረ ብርሃን ኣብ ጥቃ ኣብ ትሕቲ ደብረ ብርሃን ከተማ ዝመሓደራ ክፍለ ከተማ ክልተ ክፍለ ከተማታት እቴጌ ጣይቱ እና ዘርዓ ያዕቆብ ዝበሃሉ ኮራት ምናልባሽ እውን ኣብ ናይ ብስፔሲፊክሊ መሪሕን ዝኣተዋ ኣሳምነው ፅጌን ነጎድጓድን ዝበሃላ ክፍለ ጦራት እዚኣተን ኣትየን ሓመድ ገይረኖ ደብረ ብርሃን እዩ ዝብል ዘሎ ደብረ ብርሃን ክንደይ ኪሎ ሜትር እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣኮይ ኣብ ፀግዒ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ነጊረኩም እየ ኣብ ደብረ ብርሃን ዝኒሄ ፋኖ ናይ ወሎ እውን ከይዶም ተሓዊሶሞም ተውፃፅኦም እዮም ከይዶም ብርግፅ ከይዶም ተሓዊሶሞም ኣብ ደብረ ብርሃን ዝኒሄ ፋኖ 150,000 ልዕልዩ እዩ 150,000 ካብ ዝብለኩም ካስ ወርሒ ዶ ክገብር ኢለ በብግዚኦ ስልጥኑና እዮም ዝብልዎ ኣብ ፋኖ ውሽጢ ልዕሊ 5,000 ካህናት ኣለዉ ፈለስቲ ሓዊሱ ፈለስቲ እውን ሓዊሱ በቃ ሞት ስለ ዝረኣዩ ወፅዮም ፈላሲ ይኹን ዲያቆን ይኹን ካልእ ይኹን ቀዳሲ ወዳሲ ከምታ ኣብ ትግራይ ትግበር ነበረት ስለተቐተሎ ደብረ ኤልያስ ከይድኩም 600 ካህናትን ተምሃሮን ኣብ ደብረ ኤልያስ ገዳም 600 ሰብ ብሓደ ለይቲ እዮም ሓሪዶሞም ምንም በቃ ዳዊት ዝሓዘ ሰብ ማለት እዩ እዚኣ ዝረኣዩ ሃገረ ስብከት መራሕቲ እውን ክቕተሉ ዝረኣዩ በሪሮም ወፅኦም ካህናት እየ ዝብል ዘሎ ናይ ጎጃም ፋኖ ካብ ናይ ሸዋ ፋኖ ይበዝሕ ናይ ወሎ ፋኖ ካብ ናይ ሸዋ ፋኖ ይበዝሕ ናይ ሸዋ ፋኖ ግን ልዕሊ 150,000 ኢሎም በዚና ኣቨሬጅ ጌርና 600 ዝበልናዮ እቲ ናይ ጎንደር ካብ ናይ ጎጃም ካብ ናይ ሸዋ ንእሽተላን ውሕድ ስለ ዝብል በርተረፈ ኦረዲ ልዕሊ 150 እዩ ንዕሪ እዩ ስለዚ ካብዚኦም መውፃፅኦም ሰዲዶም ደብረ ብርሃን ከተማ ኣትዮም ሓደ ክልተ ክፍለ ከተማ ሓመድ ገይሮሞ ከተማ ኣትዩ ከዓ ዝዋጋእ እኮ ንምንታይ ከተማ ፍሪሶም ክብል ምእንታን ካብ ህዝቢ ክንፅሎም ማለት እዚ ገይሮሞ ኣብዚ ዝነበረ ሰራዊት ሙሉእ ብሙሉእ ጠፊኡ ሙሉእ ብሙሉእ ጥፊኦሞ ኣብኡ ዝነበረ ቁሕቲ ሒዞሞ ወፅኦም ካብኣ ዝወሰድዎን ጠያይቴን ተንዓንተ ወይ ዝበልክዎን ክኾና ዝኽእለ ካብ ደብረ ብርሃን ዝወሰድዎን ክኾና ይኽእላን ብርግፅ እውን ክንድዙ ኢሎም ተዛሪቦም እምበር ከምዚኣም ኮዮም ገይሮሞን እዚአን ኮየን ትሪእዎን ኣለኹም ተን ጥይት ኣውፅኦም ዘሪእዎን ዘለው እዚኦም እዮም ቶም ቆልዑ ተታሒዙ ተባሃሉ ኣብ መዳበርያ ዲዳ ዝኾን 56,000 ጥይት ዝኾነ ታኡታ የሪእና ኣበየላ ከምዚኣ ዝበለት ተፃዓነታ መኪናት እዚ ዝተፃዓይኑ ነይሩ ኣብቲ መኪና ተፃዓይኑ ኒሄ ጠያይቲ እዚ ይብሉ እሞ ንሶም ፅዒኖም ዘምፅዎ ባዕሎም ስእሊ እዚኣ እዮም ዘርእዩ ዘለው ምስ ዘን እዚኣ እኒዋ ጠያይቲ ይኮን ንሪኦምና ነዞም ቆልዑ ዝኣይሱዙ እዚኣ እያ ብድሕሪታ ደኣ ዘይመርኣዩና ኣብኣቶም ቆልዑ ከፍ ኣቢሎም እዚአን ንበይነን እዚኣ እውን ንበይና ኣብ ቅድሚት ዝኒዋ ጥይት ሒዞም መፅኦም ብመዳበርያ ድዮም ሒዞም መፅኦም ኣነ ይገርመኒ እዩ ባይዘወይ ሓደ ግዜ ስለ ሽኩል እንድዩ ሽኩል ዝብእስ ቀርኒ ነክስ ዲ ዝበሃል ሽኩል ዝብእስ ቀርኒ ነክስ ከም ዝበሃል ተዓንተ ወይ ትሰርሖ ዝነበረት ዜና እዚ እዚአን ንበይነን እየን ተላዒለን ኒዋ ከም ትሪእዎን ኣለኹ ንበይነን እየን በዓል እዚአን ንበይነን እየን
يلون تنقل عوزي أفتناتهم أفتن بيجاتهم أبناء إثيوبيا برودكاست كوربوريشن ون أبناء فانا برودكاست كوربوريشن ون أب كالوتا بيجاتهم ناي قلة سوات أكتيفيستاتهم تخفلتون يلون كم زي ينزلوا بك تازلا مستم تأثيرهم توهال قول عزيهم يوم كلت يوم أمد أبريات أو زحبي لهم زغنا عمشلا زي ملعة أباني واقفي لندري ولا زين ينتنتيت تحستهم كم حستهم جن من الواش فانو حيزو زوت تأيتي أو زي النجرة من هنا تناي فانو انت خوينهم كتال حسيوهم عندنا أسا أو زم قول عس حيزهم كيدهم سئلهم تزرينا قرمني جن فانو لعل سلسة مكينة زغن تأيتن برتاتن بحنساب سلسة أورالي سعين اللموز تن أورال سعين وني وصي قاتل وني يكون حيزوان كيدي يزولكم زلو تاير أمو شعبي أنت هيقد شوي وحمسان شدشتن تيت زلخ كم زي أمزولك كوي تفترين تمنيس كانوا إتاو حنقو قوي ندار أخان ولا ندار أخان أراويت مخار مخان خطفلت ألا كازو تقرأي كاليونكم كاو كل حسدهم نملس كو أقصو علو خلو رأيو من يليك زبهال إثيوبيا قرمون ببيلوكم هانزا ناي بيت محسان هانزا قرميمو بحر ألواز قبرا من يليك زبهالي تقرأي نخمكلون زو قبرون يرترخ صد داخلو تقرأي كمكلي تقارو حيالات سلزخونو أي كلو من مو فرقوم أنا فرقوم نسخة نوك عيمي لنتالي أنت شاريخي غير وممر قبر خيدان كم زمارنا إزيز قبرا سو أي وقصون من دايو ሁለት ወንድማማች ተጋሩን ኤርትራውያን ተማኺሮም ኤርትራን አስገነጠሏት ባህራችን ከዛ በኋላ ኤርትራ ተገንጽላ ስለ ኤርትራ ገድሽዎም ዲ ተመሬት ዝሆነ ነገር አለውን ተተዋሂድ የኛ ነው ኩብሊየ ታናትና ዝውልዋ ዘለው ሕዝግን ተባህሪያ ንኤርትራው እኮ ግዳሽ እኮ ይውለም ባይዘው ወይ بمجلس زوجو واحد مجلس خصحوكم أبن زبها لحد بارتي زوج أو مجلس نيو تمجلس تايزول نيا يمن تأيكو أي بحر بيشار اللهم يمن تأيكو إيرتران نو مجلس أو ما جمر يا زوج واسمي ده حرب يا حمد برلمان قريب إيرتران من ديت ندير كأنكم كابينيني وصنوا بلن بنفتش يلم مكربيتني وصلوا بنفتش يلم لا نقرب مكربيت مال نبرم يعني كم زيبل ስለዚህ ኤርትራ ተባሃል ሀገር ውን ክሞልሲዮም ትህዝብ ኸንተ ኢልኩም ወገን ህዝብ ማራሱ የራሱ ጉዳይ ነው እንደውም እስከነ ታሪኩ ከም ትዝወሉና ተጋሩን ታሪኾምን ዝመስልዎምን ታሪኾምን ተጋሩና ትግሬዎችና እነዚህና እንዳለ ይዝገልጸና እኮ ዳንኤል ክብረት እነዚህ ብቻ ሳይሆን እነዚህን የመሰሉ ሰዎች እስከነ ታሪካቸው የታሪክ ባለሙያዎች ቆፍረው ወደማያወጧቸው ጉድጓድ ውስጥ መቅበር አለብን ማስገባት አለብን ይዘለና ስለዚህ ኤርትራ እንደሊያን ይለም ሰሙ በመግለጽም ሲምዙ ነህና አያሹ ኤርትራውያኑን ቆሙ ነን አልና ነባላ ጥንታውያን ኮይና እንደሃለና ወነንቲ አክሱም አዱሊስ ኮይና እንደሃለና ሰብ ታሪክ መሰረት ኩሉ ኮይና እንደሃለና ነንዋዕልና እንዳተባለعنا نحن نوحد نسمي وزح كنوحد كلنا ننوعلنا تقاتلنا إنا نوحد نزيت صمدو خبال كله بلع عزولهم زلو صمدو سيبالايتهم دي سويو يالوت يعفارو سويه لذينو زيوم يوم بدن بغيرنا خنردو ممكن كللنا ايو ادخالي اب نافتر جيوبوليتيكال مصينا قدميا ግን ናይ ሱዳን ሰራዊት ታሪክ ሰሪሕ ልሕዙን በበመዓልቲ ታሪክሰርሕ ዘሎ ብፍላይ ናብ ካርቱም ካብ ዝምለስ ቤተ መንግስቲ ካብ ካርቱም ወፅዩ ናብ ፖርት ሱዳን ይኸይዱን እዩ ዳርጋ ተሰዲዲ ነይሩ ንዝሓለፈ ዳርጋ 3 ዓመት ዝኸውን ማለት መጋቢት ከባቢ ስለኒ 3 ዓመቶም ዝኸውን ተሰዲዲ ነይሩ ሕዚ ካርቱም ዝተመለሰ ዳርፉር ከይዶም ኣብ ሰሜን ምዕራብ ዳርፉር ከባቢ كلت عبيت ختمات تقصاصيرهم لناكم نيرنا حزي إثيوبيا ببينشانغول كبابي دفاع تقعت الله
ንሱዳን ክትወቅዕ ማለት እዩ ሪኢኹሞ ትግብረአክ ንዓና ፅቡቅ እዩ ተነኺዮማ ሱዳን እውን ናብቲ ፅምዶ ኣትያ ኣላ ማለት ኣካል እቲ ፅምዶ ትኾነላ ብርግፅ ኣብ ሱዳን ፅምዶ ተኻይዱ እዩ ዝሓለፈ ሪኢኹሞ እዮም ነዚ ኣካል ፅምዶ ተኮይና ሱዳን ዝሓሸ እዩ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ንሓደ ንመጨረሻን ግዜ ኣፍ ኣፍልጓም ትበሃለሉ ግዜ ክመፅእ ማለት ግን ብቤንሻንጉል ከባቢ ድፋዕ ኩዒታ ኣፅዋር እውን ትእቱ ስለ ዝነበረት ዳጋሎ ብኡ ገይሩ ይወስድ ስለ ዝነበረ ብቻድ እውን ስለ ዝኣትዎ ከምዚ ሓልፋ ኣለዋ ምስ ተባሃላ እቲ ታሪክ ዝሰርሕሉ ሕዚ ሓመድ ገይሮም ነዘን ፅዕነት መካይን ኣፅዋር ሒዘን ዝመፃ ዝነበራ ኣይ ቲንክ ቦርደር ጥሒሶም ክብል ይደልን ኣነ ግን ኣብቲ ዝደልይዎን ቦታ ወቂዖምን ፀጥ ያ ኮይና ሕዚ ኣፍ ኣፍልጓ ልክዕ ከምታ ናይ ጅቡቲ ዝገበረታ ብቅድሚ ትማሊ ሕዚ ጅቡትስ ኤልዳሃር ማለት ኣብ ሃረማያ ዝነበርኩም ንሪሰርችን ገለ ከይድኩም ትፈልጡ ኢኹም ኤልዳሃር ቀረባ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ወረዳ እዩ ናይ ዓፋር ወረዳ እዩ ኤልዳሃር መፅኦም እዮም ወቂዖሞም ንዓፋር ህዝቢ እዮም ቀቲሎም ውሕጥ ኣቢላታ ኢትዮጵያ ግን ፕራይም ሚኒስተር የውፀ ፕሬዚዳንት የውፀ ካሊእ ተሪፉ ቶም ናይ ዓፋር የቀይ ባህር ዓፋር ዝብሉ መግለፂ የውፁ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ናይ ኣየር ክልለይ ተጣሒስኒ ወላ ሃገር ቦርደር ጥሒሶም ኣትዮምና ይበለን ኣይብልዋን ሱዳን ህበይ ኣውቂዓቶ ባዕላ ትፈልጥ ግን ናይ ኢትዮጵያ መኻይን ኦራላት ኣፅዋር ፀዓና ሓመድ ጌራተን ብድሮን ኣፍ ኣፍልጓም ኮይና ፀጥ ኢላ ኣላ ሕዚ ማለት ሓመድ ጌራተን ትማሊ እዩ ትማሊ እዩ ዘሎ እዚው ዓብይ ዓወት እዩ ኢትዮጵያ እዚ ዲ ዘጓያ ዘሎ ናብ ካሊእ እዚውን ክውስኺ ናብ ካሊእ ምስ ሱዳን ተተባኢሳ ኣኸለት ጉዳይ እና ኣኸለ እዩ ዝኽባይ ወይ ዓብይ ኢትዮጵያዊ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ዘይፈልጦ ዓብይ ሕቶ ናይ ሱዳን ቤንሻንጉል ናቶ እያ ትብል እታ ሰሜን ሱዳን እታ ሱዳን ባዕላ እታ ታሕተወይቲ ሳውት ሱዳን ከዓ ጋምቤላ ናቶ እያ ትብል ሕዚ ኦሮምያ ንጋምቤላ እትዮ እየ ትብል ፖሊስን ኣድማ ብተናን ናይ ጋምቤላስ ዕጥቅኹም ፍትሑ ተባሂሎም ኣለዉ ሕዚ ሪኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ብዙሕ ኣብ ናህና ዜና እውን ሕሊፍና ኢና ፖሊስን ኣድማ ብተናን ናይ ጋምቤላ ዕጥቅኹም ፍትሑ ተባሂሎም ናብቲ ናይ ናፅነት ግንባር ይሕወሱ ኣለዉ ብዝብል ምክንያት እዩ ግን ጋምቤላ ሕዚ ኦሮምያ ተቆፃፂራታ እያ በቃ ናይ ኦሮሞ ናፅነት ኣርሚ እኒሄው ናይ ኦሮምያ ፍሉይ ሓይሊ እዮም እኒሄው ተቆፃፂራታ እያ ቤንሻንጉል እውን ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ እዮም ሽመልስ ነጊርና 35% ህዝቢ በዝሒ በፂሕና ኢና 50 ፕላስ ሓደ ክንበፅሕ ከለና ፓርላማ ክሌም ክንገብር ኢና ቤንሻንጉል ክንእትዋ ኢና ኢልና ብግልፂ ግን ክልቲአን ሃገር ክልቲአን ሱዳን ንጋምቤላን ንቤንሻንጉልን ክሌም ይገብራ እየን ከዓ ንሕና ንፈልጦ ታሪክ እዩ ሕዚ ከምዚ ገይራ ኣላ እዚ ዓይነት ቀውሰብ ኢትዮጵያ